सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी, गुरुमा बृंद और एठारे उपस्थित मोर छोट बड़ भाई और भौणी मैंने आज हूँ जनवरी मास 26 तारीख। यह दिवस मत किसी कहवा सुजोग मिल निजक धन्य मन करुच्ची। आज 26 जनवरी 2026 मसीहा आम देश 77तम साधारणतंत्र दिवस बा गणतंत्र दिवस। गण शब्दर अर्थ लोक माने तंत्र अर्थ शासन। आम समस्ते जानू आम देश 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारीख दिन देश स्वाधीन है। किंतु 1925 मसीहा जनवरी मास 26 तारीख पर्यंत आम देश इंग्रेजी प्रथम आईन कार्यकारी होइतिला। भारत स्वतंत्र आईन घोषणा बा संविधान से दिन ग्रहण करागला। प्रति वर्ष जनवरी मास 26 तारीख को साधारणतंत्र दिवस भाव पालन कराଯାଉଛି। कारण 1932 मसीहा जनवरी मास 26 तारीख दिन डॉक्टर भीमराव डॉक्टरଙ୍କ द्वारा संविधान प्रणयन होइतिला। ଏହି संविधान ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିବସ। ଆମେ ଜାଣୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ମାତାର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ଏକତା ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛି, ଆମ ନିଜର ଅନୁସାରେ ସଂବିଧାନ ଦେଶର ଶାସନ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସଂବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର। ସେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭାବ କୁହାହେଲେ ବଳି ଗୋଟିଏ ସଂବିଧାନ